जय जगन्नाथ फ्रेंड्स दिस वासुदेव पंडा वेलकम टू मास्टर इंग्लिश पिले प्लस टू पिलांकर एजुकेशन द्वितीय यूनिट बछा बछा एमसीक्यू आलोचना करवा वीडियो रे शेष पर्यंत देखा जदि नुआरे देखुचे चैनल टाको सब्सक्राइब करने भूलवा नहीं वीडियो को लाइक आउ शेयर करदे जहाँ समस्त पाखे पहुँची पार तुम लाइक मत इंस्पायर कर परवर्त समय ये वीडियो तैयारी करके आउ तुम सब्सक्रिप्शन निश्चित भाव में मत एनकरेज करवा पिले आउ तुम जब एजुकेशन सिलेक्शन वीडियो देखी ना एंड स्क्रीन मुझे निश्चित भाव में देखी नब ताहले विलंब करवानी जीवा मोबाइल स्क्रीन ऊपर को शास्त्रीय अनुबंधन तत्वर प्रवक्ता किए ए पाइलव बी स्किनर सी थर्नडाइक डी कोहलर तार ठीक उत्तर कोड़ा पिले ए पाइलव होची ठीक उत्तर। वर्तमान 2 नंबर प्रश्न ज्ञान संरचना कौन यस ज्ञान संरचना कौन ए शिक्षार्थी परिवेश रो अर्थ निर्णय करे बी शिक्षार्थी शिक्षण पर शिक्षकों ऊपर निर्भर करे सी शिक्षार्थी सूचना गुड़ी को मुखस्त करे डी शिक्षार्थी निजर पितामाता ठारू शिखे तार ठीक उत्तर कोड़ा पिले ठीक उत्तर होची ए शिक्षार्थी परिवेश अर्थ निर्णय करे। 3 नंबर प्रश्न शिक्षण प्रक्रिया संबंध में दि जाउथवा क्यों उक्ति ठीक नुहे ए अनुभूति जोगु व्यवहारिक परिवर्तन हुए बी अभ्यास जोगु व्यवहारिक परिवर्तन हुए सी शिक्षादान जोगु व्यवहारिक परिवर्तन हुए डी परिपक्वता जोगु व्यवहारिक परिवर्तन हुए तार ठीक उत्तर कोड़ा पिले ठीक उत्तर है डी परिपक्वता जोगु व्यवहारिक परिवर्तन हुए। 4 नंबर प्रश्न में देखिए मोबाइल स्क्रीन पर अच्छी निम्नोक्त क्योंटी अंत अभिप्रेरणार एक उदाहरण ए परीक्षा रे उत्तीर्ण होगापी परिश्रम करने बी परीक्षा रे प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होगापी परिश्रम करने सी परीक्षा रे सर्वाग्रे रहिबा परिश्रम करने डी ज्ञान आहरण पर परिश्रम करवा ताहले ठीक उत्तर कोटा ऑप्शन ए परीक्षा रे उत्तीर्ण होगापी परिश्रम करवा। 5 नंबर प्रश्न देखिबा अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता किए ए कोहलर बी वाटसन सी थर्नडाइक डी बांदुरा ताहले ठीक उत्तर कोड़ा पिले ए कोहलर होची ए प्रश्नर ठीक उत्तर। 6 नंबर प्रश्न शिक्षण को अनुभूति माध्यम रे आचरण रे परिवर्तन बोली किए व्याख्या करथिले ए पाइलव बी बीएफ स्किनर सी गेट्स डी मुन ताहले ठीक उत्तर होची सी गेट्स। 7 नंबर प्रश्न कोहलर क्यों शिक्षण तत्वर प्रवर्तक ए प्रयत्न प्रमाद तत्व बी अनुबंधित अनुक्रिया तत्व सी अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व डी पर्यवेक्षण शिक्षण तत्व तार ठीक उत्तर कोटा पिले अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व ऑप्शन सी होची ठीक उत्तर। 8 नंबर प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर अच्छे निम्नलिखित मध्यरु क्यों शिक्षण तत्व आधार में उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ीभूत हुए ए प्राचीन अनुबंधन बी प्रयत्न प्रमोद लक्षण सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन डी अंतर्दृष्टि शिक्षण ताले ठीक उत्तर कोटा पिले बी प्रयत्न प्रमोद लक्षण होची ठीक उत्तर। 9 नंबर प्रश्न आचरणगत परिवर्तन को कौन कहा जाए ए शिक्षण बी परिपक्वता सी अभिप्रेरणा डी पुनर्बलन ताहले 9 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर कोटा ए शिक्षण। 10 नंबर प्रश्न अंधविश्वास को नहीं जो शिक्षण हुए ताहा क्यों शिक्षण तत्व अंतर्भुक्त ए प्रयत्न प्रमोद तत्व बी अनुबंधित अनुक्रिया सी अंतर्दृष्टि तत्व डी कौन से नुहे ताहले 10 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची बी अनुबंधित अनुक्रिया। 11 नंबर प्रश्न उद्दीपक एवं अनुक्रिया संयोग रे क्यों शिक्षण तत्व कार्य करिथाए ऑप्शन गुडी कला ए प्रयत्न प्रमाद तत्व बी अंतर्दृष्टि तत्व सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन डी प्राचीन अनुबंधन ताहले बेले 11 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर है ए प्रयत्न प्रमाद तत्व। 12 नंबर प्रश्न जो अभ्यंतरीण चाप द्वारा व्यक्ति कौन सी कार्य करने बद्धपरिकर हुए अथवा प्रणोदित होता है ताहाकू कौन कहा जाए ए शिक्षण बी वृद्धि सी अभिप्रेरणा डी केउटी नुहे ताहले 12 नंबर प्रश्न उत्तर कोटा अभिप्रेरणा सी होची ठीक उत्तर। 13 नंबर प्रश्न शिक्षार प्रगतिशील आचरण ग्रहण प्रक्रिया ही शिक्षण बोली किए कहते ए क्रो एवं क्रो बी हिलगर्ड सी स्किनर डी कैल्विन तार ठीक उत्तर कोटा पिले 13 नंबर सी स्किनर होची ठीक उत्तर। 14 नंबर प्रश्न थर्नडाइक क्यों शिक्षण तत्व पर परीक्षा करथिले ए
ଅନୁବନ୍ଧନ ଅନୁକ୍ରିୟା, ବି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ସି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଡି ମାନସିକ ବିକାଶ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 15 ପଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏ ପାଭଲଭ, ବି ଥର୍ଣ୍ଡାଇଜ୍, ସି କୋହଲର, ଡି ସ୍କିନର। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ପିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମ୍ୟାକ୍ଡୁଗଲ କେଉଁ ଜୀବକୁ ନେଇ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଏ କୁକୁର, ବି ବିରାଡ଼ି, ସି ମୂଷା, ଡି ଠେକୁଆ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମ୍ୟାକ୍ଡୁଗଲ କେଉଁ ଜୀବକୁ ନେଇ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ମ୍ୟାକ୍ଡୁଗଲ ମୂଷାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ମୂଷା। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ଜୀବ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା? ଏ ଠେକୁଆ, ବି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ସି ବିରାଡ଼ି, ଡି କୁକୁର। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପଶୁ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା? ଏ କୁକୁର, ବି ବିରାଡ଼ି, ସି ଠେକୁଆ, ଡି ମୂଷା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ବିରାଡ଼ି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ? ପୁରସ୍କାର, ଦଣ୍ଡ, ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରଶଂସା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲେ ସି ଆଗ୍ରହ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଏ ପାଇଲଭ, ବି ୱାଟସନ୍, ସି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ଡି କୋହଲର। ତାହେଲେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ପିଲେ? 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି କୋହଲର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ପିଲା ତାର ପିତାମାତା ବା ସାଥୀ ଦଳଙ୍କ ସମ୍ମତି ହାସଲ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ କେଉଁ ପୁନର୍ବଳନ କୁହାଯାଏ? ଏ ବାହ୍ୟ, ବି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ସି କାଳ୍ପନିକ, ଡି ଆବେଗାତ୍ମକ। ତାହେଲେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ବାହ୍ୟ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ୟେସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ବି ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ସି ଫଳାଫଳ ନିୟମ, ଡି ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ ନିୟମ। ତାହେଲେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଏ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ବି ଆଗ୍ରହ, ସି ଆଶାର ସ୍ତର, ଡି ପ୍ରଶଂସା। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ପ୍ରଶଂସା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ବି ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା, ସି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ, ଡି କ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟାରେ ପିଲେ? ଏ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏ କେଲି, ବି ଉଡୱର୍ଥ, ସି ସ୍କିନର, ଡି କ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ। ତାହେଲେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଡୱର୍ଥ, ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଏହା କେଉଁ ନିୟମ ଅଟେ? ଏ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ବି ଫଳାଫଳ ନିୟମ, ସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଡି ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ ନିୟମ। ତାହେଲେ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କେଉଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ? ଏ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ବି ଆନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ସି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଡି ଅପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା? 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏବେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା କେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥାଏ? ଏ ମନରୁ ମିଳିଥାଏ, ବି ପରିବେଶରୁ ମିଳିଥାଏ, ସି ପରିବାରରୁ ମିଳିଥାଏ, ଡି କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟାରେ ପିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ପରିବେଶରୁ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ କିଏ ଶିଶୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବା କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇଥାଏ? ଏ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ବି ଅଭିପ୍ରେରଣା, ସି ପରିବେଶ, ଡି ଚିନ୍ତା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ପିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଭିପ୍ରେରଣା, ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ର, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାରଣଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କୌଣସି ଏକ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ବି ଅଭିପ୍ରେରଣା, ସି ପରିବେଶ, ଡି ଚିନ୍ତା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟାରେ ପିଲେ? ବି ଅଭିପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ତୁମେ 2021 ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ସମସ୍ତେ ପାଇବ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର